Kanjeng Nabi ada bu tena mayit nika beda telok tanda nika mun sampai telok tanda nika beda salah situ ngaka orang si ampun mate orang nika yang selamat torain si pertama irkul jabin melona deui ketika mate mayit nika deui na beca kan to nika bu lo kutu melo sara beca deui nika cek pun kanjeng Nabi tanda keng mata ala husnil khotimah sete dalam keberadaan kenging rahmat dari Allah mun beda orang mate tengku deuna mun deuna melo maka kak ditukeng selamat sepertama nomor dua wadarful ain becana tengal sete ampun tengal le beca napa ngacep celep napa celep ngacep cia bedene ka cia celep ki dadi mun pandinah ragegeun lubuk mun celep berarti mate mun anga cami tokang kage bu dadi mun mate celep mun odi anga membutuh kapi bini ing kak make la ilaha illallah mangken saada bu mate na lekku duhur sepenting dari la ilaha illallah ke duhur lo cak ngucak lain ni ke swarga pun mun Surabaya tak bisa bu la ilaha illallah ya dengar aku tak Indo si arjinya dengan dosiar no la ilaha illallah ya nak kena rembukan ben malaikat mundai di mabadan mo tak ada sekocak kalimat terakhir la ilaha illallah ni kamare la ilaha illallah kak binto tak cak ngucak lain sampai mati makanya mun bedereng mati talken buk la ilaha illallah terus kadang ngembuk ni sana tak nalken pahikan deui le enak kan kok ya engko misna ya kakek ayo lanjut ini lanjut dah lanjut KUA ada teman makanya tak boleh ranurai coba mun ke Malaysia tak boleh berangkat bulan tekepe kata kepe tak boleh abangun Roma tak boleh bulan tekepe mun nabi ini tak boleh bulan tekepe maki bulan Dzulhijjah tekepe cagelak wah tak boleh ye tak boleh ranurai bareng saya tak boleh jelas pon beli boleh hukum beda telok gi beda hukum akal gi beng sepeda motor mun tak ibrik bensin tak udik nika hukum akal nika beda hukum kebiasaan ni mun ondem biasa na king ojenah mun abini biasa na andi anak nika hukum kebiasaan tapi lo seteja beda si abini tak andi anak beda gi malah beda si lo biasa tak abini andi anak beda mun saya biasa mun alake andi saya tak biasa beda tak andi laki andi anak tapi nika ibu engkalan bu mun nika antukan bulambok saya adeun ka engke nika cuma abah hukum kebiasaan ini bisa terjadi bisa punten nomor telok hukum syariat hadirin hukum syariat nikah ma jaa anillah wa ma jaa an rasulillah sedateng dari Allah dan sedateng dari Gusti Kanjeng Nabi ini ke syariatnya mana maka telok ni kecak campur hadirin telok ni kecak pabolong lain mun abahasa perkara sebersifat akal ngangku yakal jeding dia beda orang apa anje tek kule mun ibu kak tak bisa keng beda orang nge dalam ni kau hukum akal ni kak leku ojen apa anje kira-kira ya biasa lek mun setia suap je leku biasa na ojen ni kan cuma kebiasaan mun hukum kebiasaan pebeli dak ka urf kebiasaan keng mun hukum syariat hadirin mun masalah sedateng dari Allah akal cek rok kebiasaan cek sabe tak ngerti kebiasaan dak ka hukum Allah ni kak orang mati aja ilmu kubur beda mungkar nakir pah mikir kuda ben sampean mungkar nakir dek remejek lo bengani kini nih berarti hukum syariat di sampean apa masuk ke akal hadirin jelas nih kalau atemu kak cek lain tetapi mun apa saka kudu sabe ka kenengan nak mun lo bengal lain lopot Arya suruh mulai kada ada deh
Saya akan apa, saya akan ngerti apa. Orang akan ada hukum. Imun muni loba nggak tak masuk. Tapi saya akan ada hukum, pula akan ada mun hukum kali sabar ke syariat nih kada iya maksudnya. Bahaya sampean kak ini. Nih kamu sampai kena lemak ikan to ancur sebentar kayaknya. Payam mbak mau lihat deki. Damai kaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti mun bahasa kuburan hadirin, mun bahasa alam barzakh, mun bahasa akhirat, kebiasaan nih kesabe karena kebiasaan tak ngerti dek ke akhirat nih kak. Hukum akal sabe karena hukum akal tak uning dek ke kuburan. Maka mun bahasa kuburan cek ngangkui akal, mun bahasa akhirat cek ngangkui kebiasaan. Tapi tengale engatna pada buna Allah, engatna pada buna kanjeng Nabi. Mun syariat seebahasa, kutu syariat seabahas. Mun masalah akal seebahasa, kutu akal seabahas. Mun kebiasaan seebahasa, kutu ngangkui kebiasaan. Keng mun urusan syariat akal cerok norok hadirin. Makanya akhir zaman mangkene kan banyak orang nikah nyimpang, pah beda pemahaman tak sesuai ben ahlus sunnah wal jamaah. Gara-gara akal sabe dek ke syariat. Masa ngirim koncoron depak ke lung kubur. Ini kan berarti hadirin hukum syariat iyo korban akal. Mun yo korban akal ya tak bisa kak, tak bisa. Jelas? Paham iki? Makanya mun urusan akal tore pembeli ke akal, keng mun urusan akhirat, tore akal sabek tore ngangkui iman hadirin. Karena ada orang seoning ke akhirat nih kata ada. Saya beda orang oning akhirat. Ada. Saya beda orang oning ke alam barzakh. Munakal tauning ni bahasa alam berzakal le. Pabedi napa digunakan kanjeng Nabi, napa digunakan Allah. Tengku kitab je tengku akal. Karena masalah berzenik ada orang tahu hadirin. Karena sampai mangken tak ada orang mati udi boleh. Ada. Bodoh tak. Mati udi boleh. Kasegula teman mangki penjelasan mana tak kelero pendapat Imam Al-Baijuri. Aslinya benih mati udi boleh. Lah kalau kita mati roka. Kibeni keng udi boleh bah cuma nepah ngocak anu malaikat salah nyabut itu. Lebih saya malaikat salah nyabut ni gede remah ceritanya. Cek malaikat ni kejabun Allah. La yaqsunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La yaqsunallah tak toman amak siat, tak toman nyimpang, tak toman tak atoro dek gusteh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ben malaikat paste ngalakoh panapa parintah sareng ajunan pon gusteh. Malaikat salah nyabut nemu di mana malaikat salah nyabut. Kan tuh di sana apa kata? Taman Sari. Ada malaikat salah nyabut nih kak. Tetapi kesamate udi boleh tak. Cepun Imam Al-Baijuri ini kebeni mate. Lakar kita mate keng nyabe lah tade. Tek-tek tak aguli. Tek-tek ni lagi. Takut tempat tek-tek tak aguli kak. Beri je bahaya ki ya. Dua kan jana sambian ni. Lapa mulai kada berdua dekat ni. Hari bahaya mentero sakit. Mau berarti lah dua di nak siga iya ni. Lah iya kan beda tek-tek beda ketek kan lain kak. Tek-tek ben ketek kan lain. Mun saya atasnya mana ketek kok. Malah sungapon. Saya baba saya ketek kedua. Saya atas ketek. Pada bahasana tek-tek kan tu mana gulir kak. Sumenep tek-tek iya ki. Oh iya pada ketekot tek-tek aslinya kita mati aja pun Imam Baijuri keng nyabe enten tak aguli tek-tek ya tak aguli kita mati aslinya. Makanya Imam Hatim Al-Asy madhebu mayit nikah epakontuli rabetin nikah idza mata ngangkui fi'il madhi tajhizul mayyiti idza mata mayyit tulirabatin idza mata mun la jelas mate. Dadi mun era betna kudu pa jelas mate gelumun kalau keng nyabah tak boleh tek-tek tada cender pandi. Takok pada ben kasus Tanjung Bumi lembo.
Minta tajin oleh separuh mati. Iki iba kata ni nai pandi ipan seram muana pah melak dia. Pan melak pah ngucap, kamu makarina tajin. Mau di boleh, beni odi boleh lah kar kita mati, keng nyabe lah tada, keng tek-tek lah tak aguli sini kela. Makana pajelas mati gelumun ipan dina. Ma ipang kijak jelas mati. Empuk setokang bede tanda na orang mati ni kang nganyep. Uni nganyep kak. Napa nganyep nih kak? Celep. Ngacep. Napa ngacep? Celep. Napa celep? Ngacep tak mari magi kiamat mundur ya deh. Napa ngacep celep, napa celep ngacep. Cia. Beten ni ka cia celep ki. Dadi mun epandina raga gen lubuk. Mun celep berarti mate. Mun anga. Cami tokang ka gebuk. Dadi mun mate celep. Mun odi anga. Mubudu kapi bini ing kak. Mari ya boleh deh. Ni banyak tong gela dina ni. Paham jelas ni. Ya kan didik gelu makleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak ada orang yang tahu barzakh itu di mana, gak ada yang tahu. Al hayatul barzakhiyah kaudian barzani kabedekam ada ringoning hadirin. Sampai makin ada ringoning. Karena tak ada orang seentar ke alam barzapah awali boleh untuk menjelaskan. Ada enggak? Tak unik. Maka namun bahasa alam barzakh akal sabak cerok noro akal tak tahu. Kebiasaan dimma beda biasa nama mati di boleh. Kebiasaan tak tahu cerok noro. Mun bahasa alam barzakh tengku syariat, tengku katina pada buna Quran, katina apa debuna kanjing Nabi, katina apa debuna para alim ulama hadirin. Mun ngangkui debu setelok nikah. Kau leben ajunan tak kira kelero, kau leben ajunan tak kira salah. Keng mun ngangkui akal pasti kelero karena akal tak ngerti ke akhirat nikah. Tuh ngangkui kebiasaan pasti salah karena tadi sebiasa abeli boleh dari akhirat nikah. Makanya kau ngangkui hukum, ngak napa hukum nikah sekotu percaya nih. Artinya kau ngangkui iman kau le ajunan. Jelas? Jelas napa tak jelas kira-kira? Jelas napa tak jelas kira-kira? Jelas ke? Pon, makin senikah. Terus kalau membahas masalah alam barzakh akhirat ben sekitar. Kula ben ajunan ni kasih selamat saya rabu dia. Le. Ni kata bangki kak. Tak bangki. Jepun ki buru. Akal tak bisa memprediksi. Beni kapan asurbanan bah selamat beni. Beni kapan acara bah masuk surga munda iya acara bah tahu siapa jeng mai. Tak bangki hadirin. Saya rasa selamat. Tak bangki kak. Selamat ni kata bangki. Napa orang setampa ala ko maksiat sebenarnya seselamat? Napa orang setampa ala ko ibadah saban hari seselamat? Tak bangki. Bersitung ulamanya mana kiai bersiso. Andi santri sabita kebu. Tapi mati nak kiai bersiso mati kafir. Santri nak rata-rata teti waliullah. Keng kiai bersiso mati dalam keadaan tak abek iman Islam. Kiai bersiso itu wakibi ulama tak terasa sekali ke swarga, bentak ke ongke di neraka. Mentir selamat tak orang taman sari. Amin. Sementara cepon kanjing Nabi Bani Israel berdereng bini pelacur pen malam azina keng toman nginumin pate hadirin. Allah makumpul para malaikat ishadu ya malaikati inni qad ghafartu laha. Saksien malaikat reng bini seazina pen malam dibiko esapora gara-gara nginumin tang makhluk senya mapate. Azina pen malam nginumi pate sekalian langsung masuk swarga. Padahal tetangga ngucap orang bini bengkes, orang bini kurang ngajar. Mi selamat. Mangkana rahasia tak uning. Setetilan jalan ridho na Allah panapa. Setetilan jalan benduna Allah panapa hadirin. Keng cuman siapa kalak ros-loros bu. Cang siapa kanak ko? Cang makai zinabun malam kurang inumi pate esoporai ko. Oh imunda ya kanak mayu ngobu pate telo eko. Benih seni kamaksud tak. Kau leben ajunan bi kanjing Nabi pesan la tahkiranna minal ma'rufi say'a. Saya ngajak tengin-tengaki kelakuan keni karena tak pangki dari sekeni ni ketetilan jalan selamat hadirin. Saya ngajak tengin-tengaki kelakuan tu sama kini karena tak pangki kelakuan tu sekeni ni kengibadah kebenduna Allah. Ibadah cak ngintengaki makini kini lebet yembong beda betok penyimpang sedih kakak.
Kita emang kelaban menyimpang betul gulaban sampian selamat. Mandi jeding, beda ngirengi, otaba beda kecua agentang, abali tak bisa, tekuk so ngutap becek. Nih ser napa boleh ngirengi nani keki bujang. Rombongan sembian nih. Hah? Pada bujang kali. Pelamun bujang ampu akan tanggi jeding sampean. Maka Nabi orang lambak kan, mun beda duri jalan penyimpang, mun beda beto jalan takut orang tapak-pak penyimpang sini kan. Sampean asapedaan hadirin, asapedaan jenuh-jenan pah beda kata, palopod di ban ruang ka. Beni pah poloros ngak tengah naru. Cedek ngebas conge kok. Tak bangki kelaban kelakuan kini ni kegulaban ajunan tetidan cedan selamat di akhirat. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Pasir selamat. Tak bangki hadirin. Cang sampian gula penceramah masuk surga. Tak bangki keng menter engki. Agila. Sampian menter masuk surga. Haji ya mun sampian amin mun kok itu aki agila ki buru kok pentong benti suring ara. Oh tepak garing pedina deh. Rekin surga ketibin nang kota iblis nasa kande deh. Nanti pada selamat. Amin Allahumma. Tapi bangki hadirin. Saya beda kiai tak kiai ni kemun sumenep taman sare Madura ni ke beda kiai. Mun ka kuburan ada kiai kak. Ada kiai kak. Tak usah kuburan ke Mekah beelang kiai je. Ikan tu kiai rajo mun lebut mencungkap orang. Coba atau wap ya tak bireng jelang sokona. Bekanang kiai hadirin. Napa na boleh gelem kopur. Itunya mangken ni kabeda jabatan na tengki satu kali tanda tangan 50 juta. Mati apa na boleh tanda tangan na maki benang tanang orang tanda. Bener? Tak bisa enggak? Tak bisa. Tak bangki mangkana. Saya rasa selamat tak bangki. Napa saya atas, napa saya bebe, napa saya tampak fokus, napa saya tampak cuba. Pada tak oning hadirin. Buktena beda orang fokus ke bersiswa masuk neraka. Beda orang cuba azina Bani Israel pun malam masuk surga. Tak bangki mangkana cek pun Imam Ghazali kau leben ajunan tak oleh anilai orang lain kak dia tu cuba. Tak oleh. Kau tu anilai orang lain ni kau fokus. Tak bangki ben orang tua fokusan embaji ya ben kok. Mak bisa cong. Keluar nembak siapa jeng. Cek embak pelambut siapa jengnya. Engkau siapa jeng anyar senikah. Embang atelak sing udah. Fokusan sing udah jong. Mana buat dia kare tuan. Koralah. Masa bagusan singod ba? Iya dong. Cak tu sana titik anji ana. Kau tahun sebitek lah nyin tumereng mandi lang. Lapa mule ada jare. Lah mule kadek. Tindak kina sing kere magubungkon kelangan. Alah mulai jong. Ngoreng tuang ngocak je kayak di ngaki. Tapi cang sing udah bagusan setua pelan setua ibadah abidan. Cang setua bagusan sing udah jak tu sana didian senika kan. Tabangki ben kiai bagusan kiai ben kok sering tandir ya. Kiai ngakui ilmu ibadah abek yang rok aki tak tahu je tepak je enje secang kiai bagusan reng tani ben gula si kiai sekak dinto kiai bagusan reng tani kasama ke dosa lo etoles bi malaikat je tak tahu je dosa le si kiai ngak gula ni kalau tahu dosa ki kelako ngiyo teko jak po teken kok ibu dosa abi dia. Jadi cak pun Imam Ghazali tak oleh anilai orang lain ni kecelaka hadirin karena tak bangki saya rasa bagus malah kau tu nilai bagusan jua mak le abuk tak andik perasaan sombong bagusan ria akhirnya orang selamat nikah orang si bisa anilai orang selamat tanda orang celaka orang si anilai orang lain celaka ni kekeng celaka tibi hadirin jelas bon makin senikah jadi mun ke alam barzah ada orang tahu mun ke alam akhirat ada orang ngerti. Keng kula mangkin ngabele ciri-ciri. Nggih. Tanda-tandanya orang selamat itu ada. Kita tidak ada yang tahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Cuman meskipun kita tidak tahu
ada turanya. Ara pemida jadi nak ni. Ya lagi di ngakir apa? Si penting ngerti sampean. Bemakin gula cak Inggris pun sampean tak ngerti kan repot. Okay ladies and gentlemen. Cang mbak. Apa je dong? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda torana, beda tandana orang selamat nih kang. Kenapa tandana gue makin ngebeda? Orang segi odik nih kang. Be pangki, beda tandana jak bakal masuk surga. Beda. Orang setempo naseta, beda tandana jak nikah bakal masuk surga. Beda. Orang sela ampun mate, beda tandana jak bakal masuk surga. Beda. Telok tandana bi gule ke beda. Tandana orang segi odik bakal selamat. Tandana orang semate, mayit semate bakal selamat. Bentandana orang lamare mate belambe keng pekun pangki jak selamat. Bi guna telok nikah mangken pada paaf. Setelok nikah perengaki manter dadi tambana pengetahuan, manter dadi kemanfaatan. Dadi pleman dari kanto beda online sampean buk. Dadi benih karo apa kana tahu lebur le benih sanikah. Tapi pleman mun ditanya lagi nah, apa le gundung telok kak. Lese jijabah dia. Jika saya pada Pak Ari telok ribu, mau nanti apa? Namun dia kada pada kalau. Jadi deki munda Pak Ari nyaki. Apa le? Telok. Apaan le? Jia kalau pay kapi tadi. Bon, adakah tanda orang selamat? Ada. Saya akan bercerita ada sahabat bertanya kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, berilah saya satu amalan. Idza amiltuhu dakhaltul jannata. Kula beriin situng kalakuan kanjing Nabi. Sesitung kalakuan ni kemun bi kula ekalakoh, kula bakal masuk surga. Itung bayi, mun banyak kau tak bisa kula. Itung bayi. Saya mun bi kula ekalakoh, kula bakal selamat masuk surga. Kanjing Nabi pada bu senikah. Kun muhsinan. Kaki terus selamat tak? Engki ya Rasul. Situng, engki. Ya ada kelakore. Kun muhsinan. Kake pada di orang bagus. Itu ketok aja lah. Orang bagusnya masuk surga. Lah cuma bagus. Cuma bagus. Kaifa adari wa ana muhsin ya Rasulullah. Bagaimana caranya saya tahu bahwa saya itu orang yang sudah baik? Mun kula teroo ninga kula ni kala bagus na banten, kula ni kala becek na banten. Dak ada cara na kanjing Nabi. Kanjing Nabi bah jawab, sal jironak. Tanya aki kata tetangga aja lah. Apa cang tetangga na kaki? Muncang tetangga na becek, swarga. Muncang tetangga na mener, poton. Jadi kakak gi, gempang tak gempang? Gempang teori keng laku na berak ni kak. Jadi yang bagus saya Yakobi tetangga bagus ni ke berak hadirin berak. Karena bisa saja cang gula bagus, cang goreng belum tentu bagus. Tak? Karena penyakit hati ini kecebon Imam Ghazali tak pada ben penyakit dohir. Lain penyakit hati ini ben penyakit badan, beda telok bidana. Mun penyakit badan, dokter banyak. Sampean sumenep spesialis mata, spesialis jantung, spesialis ginjal, spesialis kulit. Mun penyakit luar, dokter banyak. Keng mun penyakit hati, dokter tak ada. Teman nangki pada bacaan, spesialis pengobatan penyakit ceri. Dokter siapa sih nampak nak cerai? Dokter cerai sekali. Spesialis penyakit hasut beda. Ada dokter sampai makin. Nomor 2 penyakit dohir nih, kemun penyakit badan. Orang saya teman penyakit tokang, orang lain tak tahu. Sampian mun bitun butun, sampian tokang, tatang kemun tak ibri tahu, tak kira tahu jadi bitun butun. Penyakit ateh sebaliknya, seandi penyakit tak tahu. Orang lain tokang kapi. Orang sombong tak tahu cak abang sombong ruang. Orang tahu cak sombong. Orang cerai tak rumah cak abang cerai kesah. Setukang cak cerai tak tanggen. Jelas. Makanya repot abah hasang anik kene tadi. Cang kanjing Nabi muntro tahu kaki bagus panjang sal jironak tanya ki kata tanggena.
tak gempang iya ko bi tetangga bagus cek pun gi buru tor kadang abe tak aroma sah coba bi tetangga inilah coba tapi sepentinglah usaha bagus kalau usaha aja buambu kalau usaha aja buambu insyaallah ada pak kiyak cek dengan aing boy nyap cap cetes makin betoy pecol bengkok cek buambu lako bagus para kelakuan bagus kalako kapi beda orang teng nate ngebrek bi sampian tolongin seneka beda orang on brek bi sampian kandoi pak abid hari lagu nengar hari kak deh akhirnya aja kan beda kan orang yang labungi on brek ikan doi entek gelu mau lihat bu iya nak entek gelu kok atanya aku canggih kerja nak kakir aslinya benih perlu anyak tanya keng mak legend brek cetak beda kak abu Allah mi kena Taman Sari itu sepentinglah anakku bagus hadirin sepentinglah anakku bagus nah pasti bisa bantu lagi kau orang bantu lagi pun bisa mun makin tak yang bagus palabu dan inilah bagus bi orang mun orang lah akan bagus makinlah orang ni kalau mati pah ikhlasan bagus selamat kak amin ki odi ing bi tetangga tak yak ko jak bagus keng pan mati pah yak ko beda kebagusan si terima selamat Kanjeng Nabi seadabu hada ma atnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah mun beda orang mate lah mate pabi tatang keki kerasan bagus swarga rek benih grogi odi ing orang ngala mate keng bi odi pagi kerasan bagus du kak tuan se mate jo ya menah arep lek orang bagus cek bagus iya lek kak tuan jo bagus ong kuku to mana kemiani masjid jo kok contoh iya salah kau orang mama betul iya lek mama bo benih kalau kau orang make ero mana cang bini aku teman dengan yatas juai kok. Akhlak maksud tahu. Maka maksud ta make kabini na makalan sini kelen jero bah cengaraceng de ieu. Era sini bagus hadirin tamate. Kanjeng Nabi adabu hadza ma athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah wa hadza ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar. Orang mati saya rasa ini bagus wajib masuk surga kanjeng Nabi adabu king orang mati saya rasa dicoba kotu masuk neraka hadirin makanya usahakan kau leben ajunan tori usaha beng sebeng untuk jadi orang bagus karena orang saya predikat bagus kak dinto jamin bi kanjeng Nabi bakal selamat carana kutu iya kau bi tatang kerja bagus makanya madura mayit kapan mangkatakan ero saksi bagus keluro kak nah langkong mangken almarhum setewon berangkat tadi ke tempat pasarinan terakhir sebelum berangkat dan kuna nyoon persaksian dek ke anjunan saksi yakin almarhum orang saya engki beda sini kanung Taman Sari apa mi parlo saksi dari tetangga karena maro al muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun mun tetangga lang ucap bagus di Allah tak usah tiku aman langsung tulis bagus apa napa antum syuhadaullahi fil ard karena sampian saksena Allah sebeda bumi makanya napa cang tetangga orang nengah makanya tori usaha apa bagus kanjeng Nabi seajamin mun beda orang nikah iya kok bagus bi orang takun masuk surga ya nggak ring Taman Sari nih bagus napa tak bagus nggak mungkin sadir nih bagus napa tak bagus mun benikeng martaat mun benikeng marga ati na sampean bagus anu napa adente sampai 3 jam kak bener cek benikeng tak repot sampean benikeng tak lesoh benikeng tak payah hadirin tak mun zaman kono beda acara abe entar keng tro kadeureun pulan zaman live mungkin cetak abi ka abi deureun ibung kono sampean tenggi repot tek kunem kulkas saja makin AC kulkas aja tangki mungkin cetak abi ka abi deureun mi entar nekana hajat tuan rumah Pak Nahi Pak Abu Nahi abada aki acara makle sampurna ien tari bi sampian Khalil Yasin jauh dari Bengkalan kak keng tapi tak berpengaruh ke acara mangken Khalil Yasin make tak de tengah kor sampian rambingak ni ke acara pakun sukses pakun bede tahlil berkat pakun tade itu iya men entar keng Khalil Yasin make de tengah Khalil Yasin entar keng sampian tade Rabu burung pengajian kak berkat nakari asedia terop lagun teng sound system gung monala solawatan Khalil Yasin la dateng sampian tada entar akan dek terpal je gulai kan tak kira pidato jadi mungkin sampean nikah lah jelas bagus mun benikeng bagus tak kira entar hadirin menteri terima kilatan genten seni ketore kak beda tentang kentar mi pola amal selain tak terima mi pola
nekani hajar tuan rumah mangkin nih kesampian ketilan celini terima. Kan tak emang gini kelakuan hadirin. Kelakuan ni kemangkan aja. Mun tak tega doa deki sing ngajak agin cegan. Bila lebih gelak kan mari buka ben Fatihah kan. Jadi mun tak tega tutup cak nyimpang bu. Mun dibuka kita tutup cak kan nyolongap ju tadi. Ni pacik dia jenna dina ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jadi orang ni kata bangki, saya rasa selamat, saya rasa celaka. King beda tandana orang selamat ketika odi. Kenapa tandana? Jadi orang bagus. Ni kata tandana kak. Jadi sampean ni makin mentero ni kak. Ini teku kat. Tak usah teku tetangga, tak usah nilai orang nilai yang orang kau nilai bagus apa anja ya. Senika. Sampean ni kamu beda situng tempat, orang ni kan lebih lebur sampean beda apa tak ada. Karena orang ni kan macam-macam kak. Beda orang ni kamu tak ada, ika kerongin beda. Beda kapan datang, kecermet dia, gila datang dia. Kok mau dia boya kok. Beda sesenika beda. Beda. Tengok, teman tempat kasih dia je kan. Berarti sampean ni termasuk kelompok malaikat mandik mundur ini. Nanti mun mah. Beda orang ni, kayak kata aku, ibi orang hadirin, kata aku. Beda orang, seneng nyelek atau lebur mun beda orang ni kemungkinan dana celep. Mungkin orang ngalam mungkin napa senika. Antar kau leban ajunan sareng Allah, betapa kau orang sebagus sehingga kau leban ajunan selamat. Amin. Pon, ni kata ante ki odi ki kengai buk, kengai. Mae pangki jak selamat. Bi tatang ke kerasan bagus, mun tatang ke lang ucap bagus. Nika ampun di swarga. Kanjing Nabi sak debu. Tak mungkin lopot nika. Kula akan de syariat semadepak kanjing Nabi. Benih Holil Yasin benih. Maka pasti tepak nika karena nika benih ngakui hukum akan, benih ngakui hukum kebiasaan, tapi ngakui syariat. Seebahas syariat, singa benda syariat pasti oning. Mun sabeda nika sema keluar Yamaha, buku panduan dari Yamaha pasti tepak kak. Keng mun buku Yamaha, buku panduan Suzuki saya keluar, remek rantai Yamaha dia. Tak pada soalnya. Jadi mau sama keluar Yamaha, apa buku na panduan Yamaha pasti tepat karena seagabay sabri peraturan. Mun syariat Islam saya bahas, debuna seagabay syariat debuna Allah ben Rasul saya bahas, saya keluar, neka pasti tepat, pasti sesuai kelaban ajaran Islam. Pon, neka yang pertama bahwa orang gak dito bakal selamat. Pangki ketika ki odi, mun beda orang bagus, bahkan bi datang ke sampai iya kocak neka orang bagus, maka gak dito orang selamat. Menter tepat ada saja hadir saat makin. Amin Allahumma. Pon. Nomor 2 ketika mati, ketika sedih. Nika pangki jak selamat. Sampean buk mun kuwi reng mati ku deku torain. Kanjeng Nabi ada bu. Tena mayit nika beda telok tanda. Nika mun sampai telok tanda nika beda salah situ ngaka orang si ampun mati, orang nika yang selamat. Torain. Yang pertama, irkul jabin. Melona deui. Ketika mati mayit nika deui na beca kan to nika bu. Lok kutu melau sara baca deui nika. Nika cek pun kanjing Nabi tan dekeng mata ala husnil khotimah. Sete dalam keadaan kenging rahmat dari Allah. Mun beda orang mati, tengku deui na. Mun deui na melo, maka kak ditokeng selamat. Pertama. Nomor 2, wadarful ain, becana tengal. Sete ampun. Tengal le beca. Nomor 3, wantisarul munkharib. Sekara elong. Mergeng cangring bengkanan. Pan mati elong apa jen raja lo benga kak. Ong beda hadis ini kak. Ong gua nik mun ki oding biasa kak. Jamun lakar ki oding mergeng mati na mergeng pak kunya mana nih. Nik kata ning kegabay bu. Lo bisa kok mergeng kali sana mau kenal lo. Lo bisa makin pada ya lo kena selamat sampean. Benih urusan bi orang dia urusan bi Allah nih kak. Di teku mati. Deui na melo. Keng mate na mate Roma. Melo deui na le. Mate di mah robue pasar jualan. Ya melo makile mun mate pasar jual. Ya mate na mate bengkona. Dalam keadaan sama biasa pak beca deui na ketika mate. Samarina mate deui na melo hadirin. Kak dinto cepon ulama dari hadis Gusti Kanjeng Nabi irkul jabin. Perlu na deui ni kana aki ca orang kak dinto mata ada husnul khotimah. Akhirnya aing tengal pada dan kula teman uning videona Al Ustad Arifin Ilham ahli zikir kasa sesuara nebek perat dan kula uning videona hadirin ketika saya ke videona semak ternyata akhirnya aing tengal pada ben semular dan kula jelas niku videona Ustad Arifin Ilham nih kak
video jenazah nama yedak dalam keadaan saya ampun dalam keadaan itu puai labun pote tapi tenganlah pekun becah bahkan agili kai dia engna tenganlah Ustaz Arifin Ilham nikah tanda je orang selamat hadirin keng cuman tak langkong mun beda orang mate pah si telok nikah tanda benih celaka deunah kering tenganlah kering elongah pekun herah neraka kaki jego punten benih korsa nikah karena tanda ni kebeda si tanpa aki beda si lo tanpa aki apa senikah hadirin terkadang beda orang ahli maksiat ampungi cuan rebo deh ampungi cuan lanas tapi beda situng amal saat tiaki orang ni keselamat jadi makin selamat di Allah tak pemelo deh ina arapa ulan ki oding padeng ka orang ala kudusan kamang nabi Allah tak pemelo karena munda ini pemelo orang pah ngucap ngicok lanas masuk surga kana ego jadi bi Allah terkadang jadi sampean mun dengan orang cepon ki buru pak ngicokan lanas otak ampo coba lepak kering tompes beduk lanas di neraka tak oleh hadirin apa karena bisa saja orang sepadeng coba ni keandik kelakuan bagus sekelakuan bagus ada tiagi orang kak dinto selamat keng kuda ben sampean tak oning pada ben orang bini Bani Israel seazina ben malam gara-gara andik situng kelakuan bagus bi Allah masuk surga jelas jadi mun beda orang mate hadirin pah tanda bagus sekak dinto tada cek kormo-kor kabele celaka bisa saja nih tanda bagus bi Allah tak padeng pelan orang ahli maksiat karena mun pah ahli maksiat beda tanda bagus orang coba kapi iya karena anu cuma masuk surga mau ngicok mayu kok jelas ini nih tanda si beda tanda si berkaitan kalau ben bekto napa mate tepak malam Jumat atau besiang hari Jumat nikah selamat tapi besar til iman orang kudu orang Islam nikah mun reng kafir make mate tempon Jumat enten lo kira selamat orang nggak Islam, saya tidak tepak malam Jumat, atau besiang hari Jumat, tanda yang selamat nih kak. Kanjeng Nabi ada bu, yurfaul adab, amman mata yaumal jumu'ah au lailataha. Mun beda orang mati tepak ke malam Jumat atau besiang hari Jumat, maka orang nggak dinto mati dalam keberadaan, yang kak seksa dalam kubur. Dan kula teman mangki keterangan dalam kitab, mana tak kalib seada bu Syekh Taifur Ali Wafa, nika teman ada bu, orang sete malam Jumat atau besiang hari Jumat, gak dinto selok. Terasa siksa kubur benih cuma malam Jumat sampai hari kiamat lo tapangki ben siksa kubur sama sekali. Teron apa tak teron mati Jumat? Teron apa tak teron mati Jumat? Du malam. Di siapun teron mati Jumat. Mungkin ada apa? Iya kan hidup malam ini. Rebu Kemis mangkat mas. Aji ya sambian running teron mati Jumat itu aki tak enda. Benih Jumat du malam Jumat budia lagi kak keng menter tepak ke malam Jumat tabe siang Jumat keng cak bareng ten genten gitu jadi Jumat ada dua Jumat pole dua dia Jumat pole dua saya ngobur lagi nih tak repot kak itu makan kedua dua mun tak mati cekel sete tepak malam Jumat bektona Samarina maurib malam Jumat hadirin. Dari Samarina maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu. Mun beda orang Taman Sari wafat. Bektona antara Samarina maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu. Antara bektoni kamatena. Jumat ki laku, Jumat asar, Jumat pokong beda maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu. Orang ini kakek yang selamat mun sejati ka orang Islam. Mangkana kak mun sampean gu leku kemis kol empat lemah lempah kelenger juga aja kak. Iya pola ada pak kabek demau urip deki juga aja. Mun ki bisa juga tengin ente deh ya. Ya mun tak kuat toro ake kak ya. Kayak mun ki bisa juga aja tahan mi pola mate marina mau urip tengki kak. Jelas ki. Jadi mayit mi bang tidak selamat eteng kudi mate nah mi bang kini kak. Sepertama beda tanda becai deui nah. Tanda becai eteng ala otabe sekera elong. Otabe enten beden tanda tanda keng bekto na tepak ke bekto seemul jaki Allah malam Jumat selamat. Otabe se nomor telo. Dan
Salata malam Jumat deui na punten tak beca, tengal tak beca, elong tak sekar. Keng sebelum teki sempat maus la ilaha illallah. Nika jamin swarga kieu bi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu, man kana akhiruh kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mun bade orang Taman Sari, kalimat terakhir la ilaha illallah, pah mate lo ada kan dia boleh. Nika langsung dakhalal jannah. Tak burung pasti masuk surga. Mangkana kak kaula ben ajunan budian mun sake, ajunan mun budian songkan, mari adekan deben orang tutup di sampian la ilaha illallah. Pah beda orang entar kak saporana kak ya kok banyak susah. Iya dek patang sapora mentir beda selamat la ilaha illallah. Pokoknya setiap jabu tutup kelaban la ilaha illallah. Karena tak pangki kuleban sampean di dematena. Saya kocak kalimat la ilaha illallah kalimat terakhir nih kalau ketua bareng. Beni pah la ilaha illallah pah mate beni. Make la ilaha illallah mangken seada bu mate na lekuk duhur. Sepenting dari la ilaha illallah ke duhur lo cak ngucak lain ni ke swarga pun. Muni surah bareng tak bisa bu. La ilaha illallah. Ya deng mate. Aku tak Indosiar artinya. Oh dengan Indosiar no. La ilaha illallah. Ya nak kena rembukan ben malaikat mendai. Di mabadan mo tak ada. Saya kocak kalimat terakhir la ilaha illallah ni. Kamare la ilaha illallah kak binto tak cak ngucak lain sampai mati. Makanya mun bedereng mati talken buk la ilaha illallah. Terus kadang ngembuk ni sana tak nalken pahikan deui. Le enak kan kok ya. Engko misna ya. Kakek beda saya dak iya. Allah mon akan de tempo lagi odik ro akan de kapi. Hi mon la sekarang ngani ka cek beki kak mun ikan de kak cek beki cek pasibuk ring semati ya. Cukup senikah. La ilaha illallah. Cek beki kan de lain mak le noro. Mun la noro la ilaha illallah. Ambu pun ambu cek terus lagi. Maca aki Yasin, maca aki Ar-Ra'd, maca aki Yasin, nazalat alaihi rahmah, turun rahmat Allah. Maca aki Ar-Ra'd, liushila alaihi khurujur ruh, ma'alaikum pangkeluarannya bah. Mari maca la ilaha illallah, baki akan dia boleh semati ya. Mu, mat, sin, da, mi, us, ti, pahikatwe kabinaan ang roh. Di sampian, marang ngucap kolek, pak. La ilaha illallah. Mun ngucap ambu tak usah telken. Paham bu? Buni pah telken pah yonyeng tak ambu sakalir bu. Ngak ding kakir wah yonyeng. Cok sampai pandi apa kuni telken tak ambu sakalir. Allah. Allah. Buat tuh. Allah cek juga cek pun ulama launan cek tak santak ring mati aja lo tengel cek juga aja sekalian mulan rok bunte ambu jaga kita kau akan lain paham seni kecarana benih pah yonyong pah tambu sekali boleh gik laku sampai duhur kapan les sobah ngucap kentebuk apa tak lemate kau tak lemate cekel bu. Jelas kaki. Pon, mek temu cak si mati selamat teku. Mun beda telok tanda ibu atina keng selamat. Ota betada keng mati na tepak ka malam Jumat keng selamat. Ota bebeni malam Jumat keng sebelum saya tak asango la ilaha illallah. Ota be nomor 4 mate dalam keberadaan syahid fil akhirah. Napa sete syahid di akhirat nikah? Man mata fi talabil ilmi. Tempo na ngaji juk tunjungan ni kapah mati robu. Nika langsung syahid fil akhirah selamat kak. Boleh. Man mata bil hadam. Mate kerempak bereng bere laku ke Malaysia pah ke kerempak kokor di lantai 10 pah mate. Tatabrak langsung mate. Nika pun ulama syahid fil akhirah selamat budian. Lebet yembong kekeri poklot mate. Mate poklot tesatrek rek kak. Mun poklot situng keker bisa mati jadi rem mading sampian. Tiba-tiba ada orang lebet atrek muak poklot satrek dah iya.
Ada Pak Ambu di grup aja mana. Tinta usah organ ku leku ni mana kiba boleh. Uleku mana pidato bude ni ke hula mulia boy taan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasera boleh orang mati syahid fil akhirah. Man mata tulqon. Rembi pahembuung se mati. Syahid fil akhirah ni. Berdereng bini rembi pahembuung mati. Maka ni kering bini se mati dalam keadaan rembi ni ke syahid fil akhirah. Itunya rabati biasa. Ya akhirat tak ada hisab ku sampean. Ada pertanyaan. Langsung sabak ke surga senika. Keng tinggal manter mati asa biasa tenggi ibu. Takut lagi nabi ni boleh. Benih anak ni kemelas mun tinggal lembu kak. Anak ni kemun tinggal bapak teti jetem. Tapi lo melas. Karena saja teti jetem jadi beri ibese bi orang. Mungkin apa mungkin? Mungkin. Compok bulan ni kan mun Muharraman kasa, mun Muharraman nika kan tem jetem beri ibese. Ni kenyan selain tak jetem rongko jetem mengarai ko. Saja tapi mun tina embuk ni kemelas hadirin, melas. Makanya lakar bi Allah sini kah. Lakar bi Allah mak kam ni kasi mati ka ada ni kebiasaan benih embuk tapi bapak. Ki, anak apa? Aja ge maslahat anak. Karena anak ni kemun tina embuk melas kan. Mun tina bapak punten lo batem melas. Arapa? Karena perhatian embuk ni ka tak kira auba. Nggih napa nggih? Embuk ni kan laki na mati neku anak. Mun beda orang ngabi nah anak saya bak ada. Sampian mun siap nerima anak gula kak, siap nih serbelas ke anak gula, pada ben ke anak tibi yang tore. Keng mun lo bisa saporana tak lak selak ay kok. Dah iya sampian ku hebat. Laki lah mati, keng anak ki keni, mun tak siap nerima anak tak lima laki, ki pekun maka ada anak. Cak ni kengupload status, saya bertahan demi anak-anak bukan demi enak-enak ya kok. Bener bu? Laki lah mati orang ngabi tak kor gelem. Keng mun seeda je sabar ya bu. Apa na boleh bini na mati tak bini na boleh. Bini na odi bini na boleh ya. Wah, riak di sagilak boleh dah. Sagilak roh aja kan riak boleh dah. Apa na boleh si bini mati tak bini na boleh. Si bini ki odi ini ya boleh. Tak keng pulang takwa tak kok kasih tua aja. Maka saya kumek wadah lah. Kenapa ada janda pirang di nang? Hah? Oh kuda yang mana? Siapa semenjak kuda yang mana? Mara betul jajaran bikok kan? Kuda mana kuda? Ayo pola beda sendok dah. Hah? Malah tak ucap gula kumun koncongan sebenarnya pernah mulai kata Mansari kok. Pak Gelebun nyabuk kakak mari na gula. Sing surat jelek olah. Ti nama kita tak pati ratin kalau semua pondok podik didik kok jangan. Sejam lah nak. Ya kita kemarin, ha? Ayo. Lanjut. Tunggu, ini lanjut dah. Lanjut KUA ada teman. Pon, jelas-jelas. Magi sambil kerja tak langkung seporan nak lagi. Kalau ada apa poin-poin ini beli, nak boleh letak kalau pai kak. Akhirat ni kada ring tahu, alam barzah kada ring tahu. King bi Allah ibri tanda. Saya rasa bakal selamat. Mun ki oding bi orang eko cak bagus. Tanda masuk surga ni kan. Mun mati na beda pelok. Dei tinggal baca ilung sekar king selamat tadi kak. Kota beset tetepak ke malam Jumat king selamat tadi kak. Kota sebelum saya asang la ilaha illallah king selamat tadi kak. Terakhir mati dalam keadaan syahid. Tauber takillam ikrempai bareng berak mati rembi mati tempo nyari ilmu. Alma betun orang mati di penyakit tabu. Zaman kono bodoh kak tabu bodoh biasa liver gitu. Zaman kono pah mati kasa syahid fil akhirah. Alma betun. Orang sempati ibi tabuung cepon kitab maka tak dintoh bukan selamat hadirin. Pon ki odi selamat pangki, lamati selamat pangki. Lemakin mula seto. Ni ka, mula seto. Muna rinjo.
Yang jajak yang nyaman na telok foto na ning telok niya. Kan yang ku almarhum sekali sida jaan niya. Mun nyaman na telok idaw foto na beriin telok. Masa sesekte nyaman na telok. Kempere beriin dari almarhum. Ita telok kan dia sih mat. Siapa sa gebay bener niya? Ngaku kaki sa gebay bener niya. Almarhum na telok foto na tandi situ nga siya pasang. Njak jang sa ibabote ni sarakan nak cek ngude na si mate kok. Ni bini ngocak man nami cek gentengai kok. Njak ibadelek mayo kok ulah. Pon. Mun la set mi pangki jak selamat. Kaya ngain orang Taman Sari. Pakune pangki. Napa tandena? Mun bi se odi enyu unaki salamet minta aki saporak ben kirim kenceren pada ben mangken kak dintoh maka kak dintoh king sesete salamet. Amin Allahumma. Bada hadis ya ayat terkena alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang sedateng samarena kati ajunan anyo onaki orang-orang sesebelum mah alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang sampuna cungkel lui kula dalam iman ya Allah. Sapora aki tu sana ku tak kemet tu sana ada sekali. Amin kau teh. Allah cengeng. Nyanyi. Siapa sih nyuruh nyanyi gitu? Marah bida aki. Kapan benih kapan genteng pah artis benih orangnya. Bulan genteng wah nyangku artis nana. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon jelas ki. Secara hadis banyak ya Rasulullah. Hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Mun reng tua la mate beda kelakuan bagus bisa kelako. Bodoh. As-salatu alaihima. Dua aki. Wal istighfaru lahuma. Minta aki sapora. Wa infadu ahdihima. Pangatro na si mate terus aki lambak si mate andi ngenangen kompoya pamun duga de emak. Toro taki. Terus wa ikramu sadiqihima. Kancana si mati mulja aki, lambak si mati akraban siapa? Semak ini kau mulja aki. Terus wasilatur rahmil lati la tusalu illa bihima. Sampung boleh si mati. Lambak bapak ari andi boleh ibun barak disah itu pote. Siapa boleh nak? Sari mangkin. Kelakuan ni kagak odi teti anak sing bekti. Saya mati bi Allah pa selamat hadirin. Artinya tanda orang mati ni selamat bi si odi enyo nak selamat pada ben mangkin ni. Amin. Hadis lain beda boleh. Ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. La anung gunung sakale tu sana. Keng mun bi se odi minta aki sapora gemet tu sana ancor tade sakale. Amin. Makanya mun ki anyama ring Taman Sari selamat kabeh kak. Cek petong hari petong malam tahlili. 40 hari na irajoy 100 hari na 1000 hari na acara ngak ni berempat tahlil gila kak saya kira maki. Macam la ilaha illallah ning 33 la ilaha illallah tapi kan ekali aki beremparatus ni. Cek situng la ilaha illallah bae masalamat na panapun lepah aibun minta selamat teset ni kan. Menter gula banajunan pan sete pada itu aki. Ben menter tak sete kecuali asangu Islam iman. Amin. Pon setelok nikah paham lagi kak. Sana sambia kerja sapora khud masofa wada maka derja kujang jak kujang jolok je. Tak nginum mampolopot gula. Jak kerja buang saya pada Pak Menteri kengana. Lek sapora bergelak ngocak abi ni ya ni aku kerja sapora lek gi. Aku kerja takut nyangku PAP nabi kakek lek. Pon sekadin toh sejam mampunan kak. Sambian dalam sugiyak. Kegula makin tak kulem mak baguna pidato kan tak kira mulem pian. Ceng to dus sing iba berkat. Ndak kira mulem apa gunda iya keng pande pak gebeng kono gula EPS we. Colong hodin je le berai ko. Arapet billahi kilo ngareng koyong. Iya dosa. Korla pada sampurna. Sakadin to saya pada pak kurang lebih nanya un sapora. Tak langkong sudah jelek gi, sapora lagi.
Kalau tak terima keke di bebe mari namanya. Kalau tak mantoman sekali kok. Sekali itu bisa pada pak kurang lebih nanya unsur orang. Wa in tajid aiban fasuddal khalala fajallama al-aiba fihi wa ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.